یہ تو وہ وزیر اعظم ہیں جو ہمیں بھاشن دیا کرتے تھے کہ ساؤتھ کوریا میں کشتی ڈوبی تو وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا. کس نے استعفیٰ دیا ہے؟ ملک سے آٹا اور چینی چوری ہو گئے، کس نے استعفیٰ دیا ہے؟ ہندوستان نے خاموشی سے کشمیر کو اینکس کر لیا، کس نے استعفیٰ دیا ہے؟ کہ کبھی پیٹرول کا قحط ہے، کبھی آٹے کا قحط ہے، کبھی چینی کا قحط ہے، کبھی ٹڈی دل کا سامنا ہے. کورونا کی بھی بڑی وارننگ ملی تھی. کبھی کیکڑا گیس لے آتے ہیں، کبھی کٹا لے آتے ہیں، کبھی مرغی لے آتے ہیں. اس قیامت کا کون ذمہ دار ہے؟ محترم ڈپٹی اسپیکر صاحب، کس قیامت کا ہم ذکر کریں؟ ہم پیٹرول کی لائنوں کا ذکر کریں؟ یہاں ایک حکومتی ہواری فاضل رکن نے درست کہا کہ جب ملک میں آٹا کیوں مہنگا ہو رہا ہے اگر گندم وافر موجود ہے؟ اس قیامت کا کون ذمہ دار ہے؟ 6 مہینے پہلے اپوزیشن کے بینچوں سے وارننگ دی گئی تھی کہ ٹڈی دل کا کوئی علاج کریں، پر وہ قیامت آ گئی. اور کرونا کی بھی بڑی وارننگ ملی تھی. لیکن وزیر اعظم جو کہ وزیر صحت بھی ہیں، یہ یاد رکھنا ہے، وفاقی وزیر صحت ہیں، ان کے ذہنی خلفشار کی وجہ سے، کنفیوژن کی وجہ سے، تذبذب کی وجہ سے اب ہزاروں پاکستانی کورونا کا شکار ہو گئے. ہم کس قیامت کا ذکر کریں؟ لیکن جناب اسپیکر، آج جس پر میں فوکس کروں گا وہ 28 رمضان المبارک کو جو 97 پاکستانی خاک ہوئے جل کر، جو عید الفطر پر اپنے خاندانوں کو گلے لگانے جا رہے تھے، وہ موت کی باہوں میں چلے گئے. ان میں میرے شہر گجرانوالہ کی ایک ایئر ہوسٹس بھی تھی، افواج پاکستان کے افسران بھی تھے، نوجوان بوڑھے کاروباری حضرات پاکستانی سب موجود تھے. اور وہ مقتولین اور ان کے لواحقین کئی ہفتے گزر جانے کے بعد بھی انصاف کا انتظار کر رہے ہیں. جناب اسپیکر، یہ ناقابل برداشت اذیت تھی جو اس حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ان کے لواحقین کو اٹھانی پڑی، کیونکہ ان پاکستانیوں کے جسد خاکی جل چکے تھے، خاکستر ہو گئے تھے. تو صرف ڈی این اے طریقہ تھا اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا، لیکن لواحقین کو دل خراش ویڈیوز ریلیز کرنا پڑی، وزیر اعظم سے اپیلیں کرنا پڑی. والدین، یہ روز قیامت ہے نا کہ والدین اپنے 2 بچوں کے جلے ہوئے جسم ڈھونڈ رہے ہیں. اور کون سی قیامت آئے گی؟ جو پڑی ہیں روز قیامتیں. لیکن حکومت نے ان کی بات نہیں سنی. اور ہمیں جناب اسپیکر اس کنفیوژن میں ڈال دیا گیا کہ پتہ نہیں جہاز خراب تھا کہ پائلٹ ایرر تھا. یہ وہی کنفیوژن ہے کورونا کے معاملے کا کہ جی فیصلہ کر لیں بھوک سے مرنا ہے یا کورونا سے مرنا ہے. These are false binaries, Mr. Speaker. یہ غلط چوائس دی گئی ہے. چاہے یہ پائلٹ ایرر تھی، چاہے جہاز کا اکوپمنٹ ایرر تھا، ذمہ داری بہرحال پی آئی اے کی اور حکومت کی آتی ہے. دونوں میں سے کوئی ایک آپ پک کر لیں. ابھی ہمیں کہتے ہیں کہ 22 جون کو اس کی رپورٹ آئے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تو وہ وزیر اعظم ہیں جو ہمیں بھاشن دیا کرتے تھے کہ ساؤتھ کوریا میں کشتی ڈوبی تو وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا. کس نے استعفیٰ دیا ہے؟ 2019 میں پاکستان ریلوے کا حادثات کے حوالے سے بدترین سال تھا. کس نے استعفیٰ دیا ہے؟ ملک سے آٹا اور چینی چوری ہو گئے. کس نے استعفیٰ دیا ہے؟ ہندوستان نے خاموشی سے کشمیر کو اینکس کر لیا. کس نے استعفیٰ دیا ہے؟ کسی نے استعفیٰ نہیں دیا. ہاں، ایک استعفیٰ ہوا جب 2016 میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا چترال میں، تو اس وقت پی آئی اے کے چیئرمین نے استعفیٰ دیا. آج کس نے استعفیٰ دیا؟ کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک ایسی انکوائری کمیٹی بنائی ہے جو جناب چیئرمین صاحب جو پی آئی اے کے ہیں ان کے جونیئرز پر مشتمل ہے، جس سے انڈیپینڈنٹ انکوائری کی ہمیں امید نہیں ہے. اور ایک آبزرور نے لکھا، پی آئی اے ہیز ابینڈنڈ دا فیملیز اینڈ دا گورنمنٹ ہیز ناٹ ڈن اینی بیٹر آئیدر. کیا ابینڈنمنٹ ہے؟ یہی ابینڈنمنٹ ہے کہ لواحقین کو انفارمیشن نہیں دی، ان کو بتایا نہیں کہ ان کے یہ جو جستے خاکی ہیں
उनको किस तरह आइडेंटिफाई किया जाएगा? और कई कई दिनों की सख्त तरीन अजियत के बाद वो लवाकीन आइडेंटिफाई हुए और अब जबकि हम 22 जून का इंतजार कर रहे हैं कि इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी, जनाब स्पीकर 2 दिन पहले पीआईए के चेयरमैन ने वजीर आजम को एक बार फिर मतला किया है कि पीआईए का माहाना खसारा 6 अरब रुपए का है। तो वो सारे दावे जिनसे इस ऐवान को और अवाम को गुमराह किया जा रहा था वो झूठे साबित हुए हैं। 6 अरब रुपए माहाना का मतलब है 72 अरब रुपए का सालाना खसारा है। ये पीआईए के चेयरमैन फरमा रहे हैं। और बद इंतजामी और नालायकी की इंतहा सिर्फ पीआईए में नहीं है। तवानाई के सेक्टर में गर्दिशी कर्जा 2000 अरब से तजावज कर चुका है। और अगरचे सरकारी इदारों में खसारा नया नहीं है, वो पिछली हुकूमतों में भी था, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत में एक्सट्रीम इंस्टीट्यूशनल डीके है, यानी शदीद इदारा जाती इनहतात। और ये एक्सट्रीम इंस्टीट्यूशनल डीके रोजाना अपना भयानक चेहरा अवाम को दिखा रहा है, क्योंकि एक वक्त में एक बहरान हो तो वो हो सकता है कि जी इत्तफाक हो, लेकिन जब रोज पड़ रही हैं कयामतें कि कभी पेट्रोल का कहत है, कभी आटे का कहत है, कभी चीनी का कहत है, कभी टिड्डी दल का सामना है, कभी गर्दन तोड़ फूड इन्फ्लेशन का सामना है, फिर आप उसे क्या कहेंगे? 22 महीने में पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे लिए गए 13,000 अरब। डेट विदाउट डेवलपमेंट। एक ईंट नहीं हुकूमत दिखा सकती कि इन्होंने पूरे मुल्क में कहीं डेवलपमेंट की हो, और पाकिस्तान के ऊपर 22 महीने में 13,000 अरब का कर्जा डाल दिया। कंपैरिजन कर लें 5 साल में मुस्लिम लीग नून का 10,600 अरब का कर्जा कर लें कंपैरिजन। और यह कंपैरिजन भी करना इंस्टीट्यूशनल डिके का कि कश्मीर की सरहद पर हमें बदतरीन जारहियत का सामना है, हम खामोश हैं। इंस्टीट्यूशनल डिके है कि खुद प्लानिंग कमीशन कह रहा है कि अगले साल 30 लाख पाकिस्तानी बेरोजगार होंगे। कोरोना वायरस पर मेरे कॉलीग्स दूसरे बात करेंगे, लेकिन यह कहना जरूरी है कि जिस बेबसी, बेहिसी और बेहरकती का मुजाहरा इस हुकूमत ने कोरोना पर किया है, यह वही मुजाहरा है जो पीके 8303 पर हुआ है, ये वही मुजाहरा है जो साहिवाल के कत्ल पर हुआ है, ये वही मुजाहरा है जो ताहिर दावड़ के अगवा और कत्ल पर हुआ है, ये जनाब स्पीकर जो महंगाई पर हुआ है, जो टिड्डी दल पर हुआ है। इमरान खान ने पाकिस्तान के गरीबों को 3 कातलों के रहमो करम पर छोड़ दिया कि जाओ मरो। कोरोना आ गया, आप जिम्मेदार हैं। टिड्डी दल आ गया, आप जिम्मेदार हैं। अभी पता नहीं 10 को या 15 तारीख को कहते हैं जहाज आएंगे कोई। और महंगाई तो आज की तो नहीं है, पिछले 1 साल से पाकिस्तान के अवाम करा रहे हैं जनाब स्पीकर। और हल क्या तजवीज किया है? कभी केकड़ा गैस ले आते हैं, कभी कट्टा ले आते हैं, कभी मुर्गी ले आते हैं, कभी मौत में सुकून ढूंढने की तबलीग करते हैं, और कभी टाइगर फोर्स बना देते हैं। और सिर्फ इकोनॉमी और ये दूसरी क़यामतें जिनका मैंने जिक्र किया है वो नहीं है जनाब स्पीकर, फॉशिज्म का बरहना रक्स भी जारी है पाकिस्तान में। कभी एहतसाब के नाम पर इंतकाम हो रहा है, इजहार राय का गला घूंटा जा रहा है। और फैज अहमद फैज ने कहा था, जुल्म की छांव में दम लेने पे मजबूर हैं हम, जिस्म पर कैद है, जज्बात पे जंजीरें हैं, फिक्र महबूस है, गुफ्तार पे ताजीरें हैं। जिंदगी क्या किसी मुफलिस की कबा है जिसमें
हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं। हमको रहना है, पर यूं नहीं रहना है जनाब स्पीकर। ये अनब्रेकेबल है हर रोज की क़यामतें कि कभी आटा कम हो जाए, कभी चीनी कम हो जाए, कभी टड्डी दल आ जाए, कभी जहाज क्रैश हो जाए, कभी रेलवे क्रैश हो जाए। जनाब स्पीकर, मैं अपनी बात को समेटते हुए PK 8303 के मुकाबले में इसके मामले में 7 मुतालबात इस ऐवान के सामने रखता हूं। मोहतरम वजीर हवाबाजी, जिनका मुझे बहुत एहतराम है, वज़ेदार आदमी हैं, उनसे इस्तदा है कि इन मुतालबात को सुने। 97 पाकिस्तानी जलकर खाक हो गए, उनके खून का कुछ तो हम हया करें। पहला मुतालबा जनाब स्पीकर, ये आपसे मुतलका है कि वो कायमा कमेटी जिसने एविएशन को देखना है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन कैबिनेट, उसके चेयरमैन मौजूद नहीं है, वो गैर फाल है। तो मेरी इस्तदा है कि जल्द अज जल्द उस स्टैंडिंग कमेटी ऑन कैबिनेट के चेयरमैन का तकर्रुर किया जाए, ताकि ये मामला PK 8303 का वो उस स्टैंडिंग कमेटी में भी डिस्कस हो सके और PIA के चेयरमैन को वहां बुला के उनको बाकायदा तौर पर ओवरसाइट की जा सके कि ये कैसे हुआ। दूसरा ये है कि आज तक की रिपोर्टों के मुताबिक एक इंजन और जहाज का लैंडिंग गियर अभी भी मॉडल कॉलोनी के घरों की छतों पर पड़े, और वो इसलिए उठाए नहीं गए कि उन घरों को नुकसान का एहतमाल था, लेकिन अब 3 हफ्ते हो गए, ये काम हो जाना चाहिए। वो इंजन और लैंडिंग गियर वहां से उठाएं। तीसरा मुतालबा यह है कि जब 22 जून को यह इंक्वायरी आए तो वजाहत से बताया जाए कि क्या ये इक्विपमेंट फेलियर था, पायलट एरर थी, या दोनों थे इकट्ठे। चौथा मुतालबा है कि जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए, चाहे वो मेंटेनेंस में बैठे थे, चाहे वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल में बैठे थे, और अगर ये पायलट एरर तो पायलट एसोसिएशन को भी बुलाया जाए कि ये कैसे हुआ है। पांचवा मुतालबा यह है कि तमाम फ्लाइट पर्सनल को असर नौ उनकी प्रोफेशनल इवैल्यूएशन करें, इंक्लूडिंग साइकेट्रिक इवैल्यूएशन। यह बेहद जरूरी है। छठा मुतालबा है कि PIA के तमाम एयरक्राफ्ट को भी दोबारा सेफ्टी और सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड के ऊपर असेस किया जाए, क्या वो एयर वर्दी हैं या नहीं है। हाँ। और आखिरी मुतालबा 7वां मेरा यह है कि हमें जब 22 जून को रिपोर्ट आई, या अगर मोहतरम वजीर साहब इस ऐवान को मुतला करना चाहें तो ये बताएं कि वो क्या कर रहे हैं कि आइंदा 97 पाकिस्तानी आग में भस्म ना हो मॉडल कॉलोनी। ये भी हमें बताएं, मुस्तकबिल का लाएमल भी बताएं। और जनाब स्पीकर, मैं जो 97 पाकिस्तानी हलाक हुए उनके खानदानों से दिली ताज़ियत करते हुए, जिसमें मुझे यकीन है कि ये ऐवान भी शामिल है, अब जब सब कुछ स्मार्ट है तो फैन भी स्मार्ट ही चलेगा। रॉयल फैंस की स्मार्ट फैन रेंज है नॉइसलेस। इसका रिमोट दे आपको कंट्रोल और कन्वीनियंस, और AC/DC इन्वर्टर फंक्शन बनाए इसे एनर्जी सेवर। रॉयल फैंस, साथ जिंदगी भर का।